Our topic is about C++ variables, literals, and constants. Ano yung pinaka-importante kayo sa programming, no? So, kung wala yung mga variables, so, imagine wala lisod kayo create o mga program. So, in programming, variables is a container or storage area. So, to hold data, for example, sa atong everyday life, natay sapatos, dito na ito ibutang ang atong sapatos sa box niya. So, kanong box, mo to siya itong natawag example of variable. So, pasabot sudlanan og data. So, to indicate storage area, so, each variable should be given a unique name identifier. Para na ma-identify na to nga isa na siya ka variable, make sure nga unique siya. Walay kapareha. So, example of this is int age is equals to 23. Kibali, ang atong variable, so here, age is the variable. Okay, variable. Sa kaning statement, ang variable na to diri is age. Ang int, muna siya ang atong ginatawag nga data type, which we will discuss on the next topic. Then, ang value is we have the 23. Pasabot, si 23 is gi-store sa age nga variable, which is ang data type niya is int. Okay? Balik, si 23 i-store sa age nga variable sa int nga data type. That's why, if we print now the value of age, we expect would be display is 23. So, sir, does the value of the variable can be changed? Yes, pwede siya nga change ang value. Example, nag-declare ka diri. In this statement, you declare 23 as the age. Then, in your program, narabutan na ka diri og age is equals to 17. Ayan, ana siya. Now, what is the value of age if ato ni siyang i-print karon? Sa karon, diri dapit sa kaning part, mag-print ko. Doon ako i-print. So, alangan na ba o si 23? Kundi, si 17. That's why, in creating a program, we make sure that the variable we use is unique. Makabaluta, dili ta kay magbutang lag A, B, C, D, E, F, G, ana ra. Kay wala lisod siya kanang memorization. So, make sure significant siya sa program nga imong project nga imong gibuhat. So, in naming variable, napagintay kanang rules. So, a variable name can only have alphabets, numbers, and underscore. So, if we declare a variable, example, float, float pi equals 3.1416. So, in
in this statement, the value of 3.1416 is stored by the pi value, which is yung data type is float. So pi. So ingon dito ang first rule. So a variable name can only have alphabets, numbers, and underscores. So pwede ka maingon og pi 1 underscore pi. Ana siya. Pwede. Di na siya mo error. Sir, what if mayroon kog 1 pi? So, the rules of naming variable napagid kay ikaduha. So, number 1, variables can only be named have alphabets, numbers, and underscore. Pwede siya. Pero, sa ikaduha, a variable name cannot begin with a number. So, make sure in creating a variable, dili number ang maguna. Example of this kani, sayop. Which is, it is wrong. Wrong siya. So, ano siya? Pi. Pwede ka maana o pi 1. Ana. Or pi p1i. Pwede. So, a variable cannot be a keyword. So, if make sure nga kabalo ka sa mga keyword nga na-store sa atong library sa C++. Kaya basin og mogamit ka og ngayon ka float. Go to xy. So go to xy is a keyword sa atong library. Ana ka float print. Diba? Which is print is a keyword in C++. So, next, variable names cannot begin with an uppercase character. So, katong ganina sayop dito, no? Pi. Ana. So, kay sa ikaupat, variable names cannot begin with an uppercase character. That's why, dali ganina, nagbutang taog age nga small caps. Pero, pwede ra ka mo ana. Small case, G. Pwede ra. Kay cannot begin with a uppercase character. Next is, a variable name can start with an underscore. However, it is considered as a good practice. It is not a good practice. Ano man? For example, pag sort nimo, lisod siya. So, note, we should try to give meaningful names and variables. So, same sa akong ingon ganina, meaningful names to our variable. For example, first name, middle name, nana. Muna ito ipangbutang. Rather than using a single character such as A, B, C, X, Y, Z. Nana siya. Next is the literals. Literals are data used by representing fixed values. So they can be used directly in code, for example, 1, 2.5, C, manana. So example sa mga literals. Manana. So, literals, so associated with numbers. So, integers, siya, floating point, siya. Then, the last is the constant. Constants, may sa as you
take longer experience sa programming, magamit na ka og constant. Pwede, kung sa pasabot sa constant, pag-declare ka ang inani. Const int light underscore speed equals ito na siya ang value. Kaya nga naman, man ka, sir, nga naman nga, naka-create man ka og light speed capital man. Di ba dili pwede mo gamit og capital? It is because ang value karon, ang variable nimo is ang iyang data type is const naman. That's why pwede ra nimo ni siya gamiton. So that's all for today. So thank you mga kalokoy.